mag-update dai pud ta guys sa lubi nga ho ang sunog na si Zay bangag. Oh, bangag na si Zay daghang bangag. Apa isa mo siguro pud ni usa hinungdan nga wa si Zay namunga na daghan kadto mga bangag. O na agatong gisunog guys, na day si Zay mga kuan day bungo. Nay mga bungo, unsa nay isa ka bungo. So baw ba pod lagi og tinuod ba pod tong nag-ingon na ho nga nagtudlo nga sunugon kuno ag lubi kay aron kuno nga mubunga atong ning purbahan jud nato guys og tinuod ba jud manini atong gi-update taga to ang lubi nga to ang gisunog. Muni sa abi man pud na hoday og mamatay si sa tanan guys, masunog si sa tanan di man di ay. Maday sa masunog agkatura mga